so we have married people here, Tenemos muchos maridos y maridas aquí. and we have single people here. Y los que están solteros. And so next Sunday, following Sunday, Y para el siguiente domingo we'll consider these things. vamos a considerar estas cosas. Next Sunday, probably the single part. A lo mejor la parte de ser soltero. But how should you prepare yourself for marriage? ¿Cómo te debes de preparar para el matrimonio? Who should you be looking for? ¿Y a quién debes de buscar? What's God's will? ¿Qué es la voluntad de Dios? And then the following Sunday will be marriage. Y el domingo siguiente vamos a después ver el matrimonio. So the theme that we've been looking at the past couple weeks El tema que hemos estado estudiando en las últimas semanas is that God wants us to have a good testimony. es de que Dios quiere que tengamos un buen testimonio. A testimony is like your example before people. Y un testimonio es como tu ejemplo ante los demás. And so last week we talked about how the scripture tells us Y la semana pasada hablábamos de lo que la escritura nos decía, that we're to be good citizens and respect those in authority, de ser buenos ciudadanos y respetar la autoridad. and that's part of having a good example. Y es parte de ser un buen ejemplo. But today he begins to talk about slaves and masters. Pero hoy empieza a platicar de los esclavas y los maestros. But we don't have slaves and masters in our country. Pero hoy no tenemos las esclavas y los maestros. We have bosses and employees. Tenemos los empleados y los patrones. And so when I began to think about the sermon, Cuando pensaba en este sermón, in my mind I was thinking, yeah, I'm going to preach on my work, en mi mente yo pensaba que voy a predicar del trabajo, like our example in the workplace. como nuestro ejemplo en el trabajo. But then I began to read the scripture, Pero empecé a leer la escritura. and that's not exactly what God is saying. No era exactamente lo que decía Dios. And so it challenged me Y me retó to always say what God says. de siempre decir lo que Dios dice. Now later on we'll see there are some things that we can't use for the workplace, Y después vemos unas cosas que no podemos usar para el trabajo. but it's really talking about something else. Pero verdaderamente habla de algo diferente. When we hear things about slavery, Cuando oímos las cosas de la esclavitud, these things can be hard to think about. pueden ser algo difícil de pensar. And in the past, like especially here in America, En el pasado y más aquí en América, there were people who had slaves, había gente que tenía los esclavos and they would use like these kind of scriptures y usaban estos tipos de escritura to be cruel to people. para ser crueles a la gente. And so a lot of times people like to kind of stay away from these scriptures, Y muchas veces la gente se quiso alejar de estas escrituras, but they're there for a reason. pero ahí están por una razón, So let's try to see what God would speak to us. para ver lo que Dios nos quiere decir. Before we go into it, I do want to say that the kind of slavery that was in the Bible Y antes de entrar, quise decir que el tipo de esclavitud que menciona en la Biblia, and the kind of slavery that we have in America was different. el que teníamos en América era muy diferente. Many times in the Bible days, Muchas veces en la Biblia, somebody would put themselves into slavery alguien se metía en la esclavitud because they couldn't afford things. porque no podían comprar cosas, no tenían dinero. And so if I was broke, Y si yo no tenía dinero, I go to Bruno. yo le llegaba a mi hermano, I say, hey, Bruno, le decía, no sé, let me be your slave, bro. déjame ser tu esclavo. I'll serve your household, Yo te voy a servir en tu casa, but you provide for my needs. pero tú me des mis necesidades. So that was one form. Y era una forma, That was the best form. era la forma mejor. There were, others that were harder. Y había otras que eran más difíciles, But like in America, it was different because they would kidnap people. pero en América era diferente porque los secuestraban. Deuteronomy 21:16 Deuteronomio 12:16 says, "He who kidnaps a man and sells him." 21:16. Deuteronomio 21:16
dice, en el día que quisiere heredar a Oh. uy, no, no sé. Verse 16, 21, 16. En el día que quisiera heredar a sus hijos lo que tuviere, Or if he is found in his hand, shall surely be put to death. no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia. So God says, if you kidnap somebody to sell them into slavery, you're going to die. Decía Dios que si tú secuestrabas a alguien no puede- para la esclavitud ibas a morir. So, um, so that was never God's intention for people to be sold to slavery. Entonces nunca era la intención de Dios para que sean vendidos a la esclavitud. Let's look at 1 Peter 2, 18 to 25. Pero vamos en 1 de Pedro 2 del 18. It says, servants, be submissive to your masters with all fear. Dice, criados, estar sujetos con todo respeto a vuestros amos, Not only to the good and gentle, no solamente a los buenos y afables, but also to the harsh. sino también a los difíciles de soportar, For this is commendable, porque esto merece aprobación. if because of conscience towards God one endures grief, Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, suffering wrongfully. padeciendo injustamente, For what credit is it if when you are beaten for your faults, you take the patient? pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, But when you do good and suffer, if you take it patient, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, this is commendable before God. esto ciertamente es aprobado delante de Dios. For to this you were called, Pues para esto fuiste llamados, because Christ also suffered for us, porque también Cristo padeció por nosotros, leaving us an example dejándonos ejemplo that you should follow his steps, para que sigáis sus pisadas, who committed no sin, el cual no hizo pecado, nor was deceit found in his mouth, ni se halló engaño en su boca, who when he reviled did not revile in return. quien cuando le maldecían no respondía con la maldición, When he suffered, he did not threaten, cuando padecía no amenazaba, but committed himself to him who judges righteously, sino encomendaba que la causa al que juzga justamente, who himself bore our sins in his own body on the tree, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, that we, having died to sins, para que nosotros estando muertos a los pecados, might live for righteousness, vivamos a la justicia, by whose stripes we are healed. y por suya herida fuisteis sanados, For you were like sheep going astray, porque vosotros eréis como ovejas descarriadas, but have now returned to the shepherd and overseer of your souls. pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Father, we thank you for your word. And Lord, even though these things were written to those many years ago, we ask, Lord God, that you would find the relevance for us today, Lord, that we would be as humble as you are, Christ, that your humility, Lord God, that your obedience to the Father, Lord, would so captivate our minds and our hearts, Lord God, that would fill us with worship, Lord God, and obedience unto you. In Jesus' name, amen. And so verse 18 begins with the word servants. La palabra en el versículo 18 comienza con criados. And when you hear that word servant, it doesn't sound so bad. Si cuando escuchas esa palabra criado no se suena tan mal. You can even use it in the church. Hey, I'm going to serve my brother. Lo puedes usar en la iglesia, voy a servir a mi hermano, But that word really means slave. pero verdaderamente significa esclavo. And so when you hear the word slave, Cuando escuchas la palabra esclavo, it just hits different, doesn't it? más te pega diferente, ¿verdad? It just feels different. Se siente diferente. When I think of a slave, I think of somebody who's in the lowest position in society. Cuando yo pienso en un esclavo, yo pienso en alguien que está en lo más bajo en la sociedad, Somebody who has no power over themselves. alguien que no tiene ningún poder sobre ellos mismos, Somebody who has no ability to determine the outcome of their life. alguien que no tiene la habilidad de determinar los resultados en su vida. There's not many other things in the world No hay muchas cosas en la vida that we wouldn't want to be other than a slave. que no quisiéramos ser, que sea diferente de un esclavo. I remember when my kids were in kindergarten, Yo me recuerdo cuando mis
They used to have the kindergarten graduation. Ellos tenían su graduación. Why do they do that? No sé por qué lo hacen. It's cute, I mean. Sí, es adorable. Come on. Pero, Um, pero so, I remember going to my kids, recuerdo llegar a mis hijos their kindergarten graduation, a su graduación. and my daughter Jessica, Mi hija Jessica she said, I want to be a doctor. decía, yo quiero ser un doctor. And when I went to Joseph, Cuando llegaba a José, he said, I want to be a donut maker. las donas He loved donuts. le encantaban. Some kids say soldiers, Unos decían soldados, some say the president, unos decían presidente, but I've never heard one kid say, I want to be a slave, pero yo nunca había oído un niño decir que quiero ser un esclavo, because a slave is the very low. porque es lo más bajo. But here we are reading the scripture, Pero aquí estamos leyendo la escritura and we find that there are slaves. y vemos y encontramos que hay esclavos. There are people in this position. Hay gente en esta posición. And not only were there slaves, but there were masters, Y no solamente había esclavos, sino que también había los maestros, men and women who have control over these people. hombres y mujeres que tenían control sobre estas personas. They would tell them what to do, Les decían qué hacer, tell them where to go. dónde ir, Sometimes they would even tell them who to marry. a veces hasta con quién casarse. Sometimes they would take their kids and give them to others. A veces quitaban sus hijos y se los regalaban a otros. I don't know about you, but to me that's disturbing. No sé de ustedes, pero para mí no me cae bien. It's not right, No es correcto, but here it is. pero aquí está. In verse 18, God says, En el versículo 18 dice Dios, servants or slaves, criados, be submissive to your masters with all fear. estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. And that word fear means to respect them. Y esa palabra de temer es respetarlo. That's very humbling. Es algo muy que te humilde. And he says, not only to the gentle, Y dice no solamente a los buenos but also to the harsh. y afables, sino también a los difíciles. So it's good to know that there were people who were gentle who slaves. Es bueno saber que los que eran buenos a los esclavos, That they would treat them well. que los trataban bien. But it says also respect those ones that are harsh, Pero decía también respeta a esos que son difíciles de soportar, those that were cruel. los que eran crueles. And if that wasn't enough, Si eso no era suficiente, in verse 19 and 20, en el versículo 19 y 20 God says, for this is commendable. dice Dios, porque esto merece aprobación. If because conscience towards God, Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios you endure grief, suffering wrongfully, sufre molestias padeciendo injustamente, for what credit is it if, pues qué gloria es when you are beaten for your faults, si pecando sois abofeteados you take it patiently. y lo soportáis. Beaten, Ser abofeteado, beaten. Imagine somebody beating you. imagínate a alguien que te está lastimando. I don't like that. A mí no me gusta eso. Last week I said that these are some scriptures I don't like. La semana pasada compartía que estas son escrituras que no me gustan. I like the scriptures that talk about God blessing me. Me gustan las escrituras que me dicen de lo que Dios me bendice. I like the ones that talk about salvation and forgiveness of sins. Los que hablan de su perdón y de su salvación. But beating, Pero ser abofeteado that's no good. no es bueno. And so as I was reading this, Y mientras leía esto, I began to imagine myself in this position of a slave. me imaginaba en esta posición de un esclavo. How would I feel? ¿Cómo me sentiría? I'm there in chains. Estoy allí en cadenas, I have no ability of my own. no tengo ninguna habilidad de mí mismo. I'm a Christian. I love God. Soy cristiano. And I'm being told, respect your master. Me están diciendo que respete a mi maestro, Respect the one that's beating you. al que me está lastimando. And I didn't like this. Y no me gustaba eso. I began to pray. Empecé a orar. And I'm like, God, what's up with this? Le decía, Dios, ¿qué es esto? I don't like this, God. No me gusta esto, Dios. Well, I'm a Christian. Soy cristiano. Why would a man be a slave? ¿Por qué un hombre sería un esclavo? Why would one have to submit to a master? ¿Por qué alguien se tendrá que someter
los amos. Not just those who were good, but those who were mean to a Christian. Y no solamente los que eran buenos, sino que también los que lastimaban a los cristianos. God, you would have them submit like that. Tú los tendrías someter, You would have them endure beatings. los tendrías soportando los cero aboteteados. Why would you do that, God? ¿Por qué harías eso? That's not right. No es correcto. If a man is made in your image, Si un hombre fue hecho en su imagen, why would you put him so low? ¿por qué lo pondrás tan abajo? If somebody doesn't deserve to be treated like that, Si alguien no merece ser tratado así, why would you have them go through that pain? ¿por qué dejas que pasen por esa lástima? How could you ask somebody to do that? ¿Por qué puedes pedirle a alguien que hiciera algo así? I was a little upset. Me enojaba. And so as I'm there and I'm thinking about it, Mientras estaba ahí y pensaba en esto, asking God, what's the meaning of this? preguntándole a Dios qué era el significado de esto, He answered y me respondió in verse 21. en versículo 21. He says, for to this you were called, Dice, pues para esto fuisteis llamados, because Christ also suffered for us. porque también Cristo padeció por nosotros. And so what God was saying Lo que decía Dios is the very thing es que la misma cosa that we think about ourselves, que nosotros pensamos that we're like, I can never do that. que yo nunca podría hacer eso. And you know what, God, that's not right for you to ask me to do that. ¿Sabes qué, Dios? Eso no es correcto que me pides eso. And I'm kind of offended right now, God. Y ahorita estoy ofendido. How could you ask me to be a slave? ¿Cómo me puedes pedir que sea un esclavo? But God answered, Y lo que respondía a Dios, I already did it. yo ya lo hice. Jesus already did it. Jesús ya lo hizo. If I'm a man, Si soy un hombre and I'm filled with all this, y estoy lleno con toda esta agresión, here's God in the flesh, está Dios en la carne, who did the very thing that I would hate to do. que hizo la misma cosa que yo odiara hacer. The scripture says La escritura dice that although Jesus was equal with God, que aunque Cristo era igual a Dios, and in his very nature as God himself, en su misma naturaleza era Dios, that he made himself nothing, que Él se hizo nada, but came as a slave. pero vino como un esclavo, He didn't come as El Jefe. no vino como el jefe, He didn't come, I'm the boss. no vino y decir que Él es el patrón. When Jesus came into the world, he came as a baby. Cuando Él vino como un bebé. Is there anything weaker than a baby? ¿Hay algo más débil que un bebé? Which is why I really hate when people mistreat babies, by the way. Y por eso también odio cuando maltratan a los bebés. As adults, it's our job to care for babies. Como adulto es nuestro trabajo cuidar a los bebés. So if you want to get on a man or woman of God's wrong side, Y si quieres ponerte en el mal lado de un hombre o mujer de Dios, or if you want to get on God's wrong side, o en el lado mal de Dios, then mistreat a baby maltrata a un bebé, does not please God. no agrada a Dios. But Jesus came as a baby, very weak, Pero vino Jesús como un bebé crying. muy débil, llorando. Here's the one who said, "Let there be light," Y aquí está el que dijo que dejara que había luz. and now he's there, Y ahora está allí llorando, very weak. muy débil. Here's the one that formed man and woman and breathed life into them, El que formó al hombre y la mujer y respiró la vida en él. and now he needs someone to change his diaper. Y ahora necesita alguien que lo cambie su pañal. When he came to work, he worked as a carpenter. Cuando vino a trabajar, él trabajaba como carpintero, He didn't come as a president. no vino como presidente. He didn't have a comfortable office job, No tenía un trabajo en la oficina confortable, but he worked with his hands. sino que trabajaba con sus manos. He would probably get splinters in his hands. A lo mejor tenía astillas en las manos. When he's building things, he probably hit his thumb a couple times. Cuando estaba construyendo las cosas, a lo mejor se pegó en el dedo. I wonder if he ever had to stop himself from cussing. Y yo a veces me pienso si a veces se paró de decir una mala palabra. He's like, "Oh, praise you, Father." Lo hace caer antes de decir una palabra. I've been there. I don't know about you. Yo he estado ahí, yo no sé si ustedes, But Jesus came as a slave. pero Dios vino como un esclavo. The very thing that we would hate to do, Lo mismo que nosotros pudiéramos hacer, Jesus did. Él lo hizo. Sorry for my son, guys. He has autism, and so sometimes he has
little fits like that. So my wife will want to take them out. Can you let her know God her see help as well? And so the thing that we would hate to do, Jesus did. Lo mismo que nosotros odiáramos hacer, Jesús lo hizo. And not only did he become a slave, but he became obedient. No solamente se hizo un esclavo, sino que obedeció. We would think to have a master, but Jesus obeyed. Pensábamos tener un maestro, pero Jesús obedeció. And not just obeyed, but he obeyed to the point of death. Y no solamente obedeció, sino que hasta el punto de morir. The scripture says that Jesus didn't want to go to the cross. La escritura dice que Jesús no quiso llegar a la cruz. It says that when he prayed, Father, let this cup pass. Decía que cuando oraba, decía que Padre, dejara este vaso que pasara. He did not want to go to the cross. No quiso llegar a la cruz. He says, but not my will. Pero dijo, no mi voluntad, Not what I want to do, no lo que yo quiero hacer, but your will. sino que tu voluntad. And so Jesus did things he didn't want to do. Jesús hizo cosas que no quiso hacer. Now he desired to please the Father, of course, Deseaba agradar al Padre, but the cross itself he did not want to do. pero la cruz no lo quiso hacer. So when we ask ourselves, God, how can you ask me to do these things? Cuando nos preguntamos, Dios, ¿cómo puedes pedirme que hiciera estas cosas? God, how can you ask others to do these things? ¿Cómo le puedes pedir a otros? They're not fair. Sorry, brother, they're not fair. No es justo, They're not right. no es correcto. God did it himself. Dios lo hizo. I'm sorry, guys. Lo siento. Verse 23 En el versículo 23, says, who when he was reviled, que cuando le maldecían, hold on, let's don't send me a box. It needs to go out. Sorry. Father, we pray right now, Lord God, that you grant peace, Lord God, in his spirit, God, in his mind, Lord. Help him, Father God. Grant my wife peace, Lord God, the children, Lord God. Help him, Father. Amen. So verse 23 says, who when he was reviled, en el versículo 23 dice que cuando le maldecían, that means insulted. decía que lo insultaban. Jesus was insulted. A Jesús lo insultaban. It says he did not revile in return. Decían que él no respondía con maldición. When somebody was talking mess to him, Cuando alguien le decía algo malo, he didn't go start talking mess back. no fue y empezaba a hablarles para atrás. When I was a kid Cuando era un niño in school, en la escuela, there used to be something called mama jokes. había algo que se decían los chistes de las madres. Has anybody ever heard of those? Si alguien había escuchado, Your mama's so old. tu madre es tan vieja. Moses signed her yearbook. Moisés le firmó su libro de la escuela. This is where people would go to Aquí era donde llegaba la gente, start insulting somebody empezando a insultar a alguien, because they insulted you. que insultaron a ti. And the poor mama didn't do nothing. Pobre madre, no hizo nada. She was at home watching the novellas. Las novelas. Hey, what mama do? ¿Qué hizo la mujer? So Jesus didn't do that. Jesús no hizo eso. It says when he suffered, he did not fret. Dice cuando padecía, no amanezaba. He didn't say, I'm going to get you back for this. No dijo que yo te iba a regresar esto. So all these things we see, Y todo esto que vemos, and we can't believe that God would ask us to do these things. que no podemos creer que Dios nos pidiera hacer esto. But Jesus has already done it. Pero Jesús ya hizo todo. When we hear these things and we're like, God, there's no way I can do that. Cuando escuchamos estas cosas y le respondemos, Dios no hay ninguna manera que podría hacer esto. Jesus stands Jesús se para with his hands out, con sus manos afuera pierced, y clavada, says, I already did it. diciendo que él ya lo hizo. The very thing you would hate to do, Lo mismo que tú odiaras hacer, I've already done. yo ya lo hice. And the reason why this is important La razón que es importante is because what it should do for our appreciation for him. es por lo que debe de hacer con nuestra presión para él. How many of you would hate to be a slave? ¿Quién odiara ser un esclavo? How many of you would hate to be beaten? Odiara ser lastimado. You're right.
es correcto, You should hate that. debes de odiarlo, But Jesus was. pero Jesús era, And Jesus did it. y Él lo hizo, And he did it for you and I. y lo hizo para nosotros. And this should fill us with worship for him. Esto nos debe de llenar con alabanza para Él, That the thing that he would hate to do, we would hate to do, that he did. que nosotros odiáramos hacer lo que Él hizo. And so, as I was struggling with all these scriptures, Mientras estaba batallando con estas escrituras, I realized what God was kind of trying to say to me. reconocía lo que Dios quiso decirme, It ain't about you. de que no se trata de mí, It's not about you. no es de ti, It's about him. es de Él. Much of Christianity today Mucho del cristianismo is about self. hoy es de nosotros mismos. God's saying it ain't about you. Dice Dios que no es de ti. We pay something called utility bills. Pagamos algo que se llama los biles de utilidades. You turn on the water Cuando prendes la agua and you use it. y la usas, It's your utility. es tu utilidad. You turn on the lights Cuando prendes la luz, and you use it. lo usas, It's your utility. es una utilidad. Some Christians Unos cristianos have this idea about Christ as God. tienen una idea de Cristo y Dios, They think God is a utility. que Dios es una utilidad. God, I'm not happy right now. Dios, ahorita no estoy feliz, Let me hit the switch. ya prendo la luz. God, I'm struggling right now. Ahorita estoy batallando, Let me turn on the blessing. ya prendo la bendición. Christianity is not about what we get. El cristianismo no se trata de lo que recibimos, It's about Him. sino que de Él. There was an old preacher, Había un predicador and he said these words. que decía estas palabras. He said that many Christians are so obsessed with their own happiness Decía que muchos cristianos están obsesionados con su misma felicidad, that they get to a point que llegan a un punto where they think God became man donde creen que Dios vino a un hombre for their happiness. para su felicidad. They think that Jesus died on the cross Creen que Jesús murió en la cruz for their happiness. para su felicidad. They think He rose from the grave Que resucitó de la muerte for their happiness. para su felicidad. They think He lives today Y creen que vive ahorita for their happiness. para su felicidad. And if they're not feeling happy, Si no se sienten felices, and if things aren't going good, cosas no van, then they're mad at God. se enojan con Dios. And so as I was considering the scripture, Y siempre consideraba esta escritura. God was like, that's right. Y Dios me decía que es cierto. Yeah, you would hate to do all that, wouldn't you? Tú odieras hacer todo eso. I already did it. Pero yo ya lo hice. So it ain't about you, bro. Así no se trata de ti. That's how God talks to me. Así me habla Dios. That's how I hear my dad. O como yo lo escucho. 1 Corinthians 7, En primera de Corintios 7, 21 through 24, 21, 24. lets us know how these scriptures can benefit us today. Nos deja saber cómo estas escrituras nos benefician, ¿no? Because we're not slaves like in the physical sense, Porque no somos esclavos en lo físico, but we are slaves to God. pero sí somos esclavos a Dios. 1 Corinthians 7, 21 to 24 Primera de Corintios 7, 21 al 24. says, were you called while a slave? Dice, fuiste llamado siendo esclavo, Meaning, were you saved when you were a slave? significando si fuiste salvo cuando eras esclavo. Do not be concerned about it. No te dé cuidado, But if you can be made free, pero también si puedes hacerte libre, rather use it. procúralo más. So he's saying if you're a slave or if you can be free, it's all good, either one. Diciendo si eres un esclavo o puedes ser libre, está bien. Verse 22, En el 22, for he who is called in the Lord while a slave porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, is the Lord's freedman. liberto es del Señor. So he's saying, adjust your thinking. Diciéndote que ajustes tu pensar. You might be a slave in the physical realm, Mejor eres un esclavo en lo físico, but in the spiritual realm, you've been free. pero en lo espiritual eres librado. I know a brother in Christ who spent 7.5 years in prison. Y conozco un hermano en Cristo que pasó 7 años y medio en la prisión. And
began to backslide. y empezó a alejarse. And that's how he got to prison in the first place. Y es como se llegó a llegar a la decisión. So God brought correction to that boy. Y Dios le trajo corrección. 7.5 years with correction. 7.5 años de corrección. But while he was in prison, Y mientras que estaba en la cárcel, he got his heart right with God. corrigió su corazón con Dios. And he used to tell the men in prison, Y a veces le decía a los hombres en la cárcel, he said, you know, I may be in a cell, les compartía, ¿saben qué? A lo I may, mejor si estoy en la cárcel, but I'm more free inside than I ever was out there pero estoy más libre por dentro de lo que estaba allá afuera, because he got his heart right with God. porque tenía su corazón correcto con Dios. So this is the mindset that Paul was telling these people to have. Esta era la mentalidad que decía a la gente que tuviera. But then he goes on and he says, likewise, he who is called while though he is free, Y dice, por precio fuisteis comprados, he is Christ's slave. no os hagáis esclavos de los hombres. He said, okay, you got saved, Dice, ok, fuiste librado you weren't a slave, y no eres un esclavo. you were free when you got saved. Estabas libre cuando fuiste salvado. Okay, good. Está bien, But guess what? pero ¿sabes qué? Now you're Christ's slaves. Ahora son esclavos de Cristo. You belong to Jesus now. Le perteneces a Cristo. Now Jesus is your master. Ahora Cristo es tu maestro. Verse 23, En el 23, you were bought at a price. por precio fuisteis comprados. Do not become slaves of men. No os hagáis esclavos de los hombres. And so what the scripture is letting us know Es lo que nos dice la Escritura. is even though none of us here were slaves when we got saved, Que aunque muchos de nosotros no éramos esclavos cuando fuimos salvos, if you're saved, que eres salvo, you are a slave now. ahora sí eres esclavo. But you have a good master. Pero tienes un buen maestro. Your master is Jesus. Tu maestro es Cristo. And he'll never beat you. Y él nunca te lastimará. He'll never be cruel to you. Nunca iba a ser cruel. You have a master who died for you. Un maestro que murió por ti. And it says that he bought you at a price. Dice que él por precio te compró. When people would buy slaves in the old days, Cuando compraron a los esclavos, they would pay with gold or silver. pagaban con el oro o plata. But Jesus paid with his blood. Pero Jesucristo pagó su sangre. That was the cost of your soul. Ese era el precio actual And Jesus paid it. y él lo pagó. And so now you belong to him. Y ahora le perteneces a él. You may be free in the world sense, A lo mejor eres libre, but spiritually Jesus is your master. pero en lo espiritual Jesús es tu maestro. It's not about you. No se trata de ti It's not about me. o de mí, It's about Christ. es de Cristo. So going on, Y siguiendo, I mentioned that we could use these for work mencioné que podemos usar esto para el trabajo, because we don't have slaves and masters in our world, porque ahorita no tenemos maestros y los esclavos, but we do have bosses and employees. pero sí tenemos patrones y empleados. And so if the slaves back then Entonces, si los esclavos atrás had to be respectful to their masters who were cruel, tenían que respetar a sus amos, los que fueran, aunque fueran crueles, how much more should you and I cuanto más tú y yo be a good testimony in our workplace? ser un buen testimonio de nuestros trabajos. We get to leave at the end of the day. Nos podemos salir al fin del día, We get to go home and chill. llegar a la casa, At the end of the week, you get paid. descansar y al fin de la semana te dan tu cheque. And so we should be really the best employees at our jobs. Por eso debemos de ser los mejores empleados de nuestros trabajos. If we do suffer at times, Y si sufrimos a veces, if we are insulted at times, si somos insultados a veces, we need to make sure it's for good things. debemos de asegurarnos que es por cosas buenas. If you show up a half hour late for work Si es media hora tarde al trabajo and your boss writes you up, y tu patrón te castiga, he's not persecuting you because you're a Christian. no te está castigando porque eres cristiano, You overslept. nomás te dormiste muy tarde. You were ironing the sheets with your ear. Estás pasando las sábanas. My boss told me that in Spanish. Y el patrón me dijo eso en español. I couldn't remember
wife has another saying in Spanish. Mi esposa tiene otro dicho en español, She says that the sheets are still on your face. diciendo que las sábanas todavía están pegadas a tu cara. So those are funny things. So he says when we're insulted or when we suffer, Él decía que cuando nos insultan, in verse 20, make sure it's because you did good. en el versículo 20, dice que te asegures que es porque hiciste bien. He says, for what credit is it ¿Qué crédito es if when you are beaten for your faults, you take patience? Verse 20, verse 22. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. But when you do good and suffer, Mas si haciendo lo bueno sufrís if you take it patiently, this is y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. and so any problems we run into as Christians, Entonces cualquier problema que nos encontremos como cristianos, we want to make sure it's because we're doing right, nos debemos de asegurar que es que hacíamos lo correcto, not doing wrong. no lo incorrecto. When you do God's will, Cuando haces la voluntad de Dios, when you do good, cuando sí haces bien, there will be people who mistreat you. va a haber muchos que sí te van a maltratar. Matthew chapter 5 En Mateo capítulo 5 says, blessed are you dice, bienaventurado when you're persecuted for righteousness' sake. cuando te persiguen por algo justo, For great is your reward in heaven. porque grande es tu recompensa en los cielos. And so when you're doing right and you're mistreated, it's a good thing. Cuando haces lo correcto y te maltratan, It's a good thing. es algo bueno. But just make sure you're doing right. Pero asegúrate que haces correcto. The other thing we see is we have to be careful how we speak when we're insulted. Y otra cosa es tener cuidado con la manera que hablamos cuando nos insultan. Verse 23 En versículo 23 says, when he was reviled, dice quien cuando le maldecían he did not revile in return. no respondía con maldición. When he suffered, he did not threaten. Cuando padecía no amenazaba. Have you ever been insulted and you didn't handle it well as a Christian? En algún tiempo has sido insultado y no lo manteniste en manera correcta. Me too. A mí también. It's hard sometimes. But we still got that self in us, don't we? Porque todavía tenemos esa persona en nosotros. I shared this with Juan the other day. I'll share it with everybody. Compartía esto con Juan At the old church in the Thomas. en la iglesia en la toma. There was a lady who began to come, and she was a Christian, Había una señora que empezó a llegar y era cristiana, but she didn't believe that Christians should have Christmas trees. pero no creía que los cristianos deben tener el árbol de Navidad. And so, she came in, she saw all the trees and everything. Y llegaba y miró todos los árboles. This is idolatry. Y decía que esto era idolatría. I was like, no, it's not. Le dije que no era. But she had some things I won't get into Tenía unas cosas que no voy a compartir, that she believed in. que ella creía. And so I began to pick at those things. Y yo también empecé a apuntar esas cosas. I said, oh, you think that's idolatry? What about that? That's idolatry. Y le preguntaba, oh, ¿crees que eso es idolatría? Eso es idolatría. And so I left, I went home, Y me fui a la casa. I was feeling good. Me sentía bien, Man of God, como un hombre de Dios. I told her. Yo le dije a ella, And then I began reading my Bible. empecé a leer mi Biblia. God took off his belt. Y Dios sacó su bajo And began to speak to me. y me empezó a hablar. And Second Timothy En segunda de Timoteo, chapter 2, en capítulo 2, verse 23. versículo 23, He began to speak to me through these verses. me empezó a hablar por medio de esto. He says, but avoid foolish and ignorant disputes, Dice, pero desecha las cuestiones necias y insensatas, knowing that they generate strife. sabiendo que engendran contiendas, And a servant of the Lord must not quarrel, porque el siervo del Señor no debe ser
contencioso, but be gentle to all, sino amable para con todos, able to teach, apto para enseñar, patient, sufrido, in humility correcting those who are in opposition. que con mansedumbre corrija a los que se oponen. If God perhaps will grant them repentance, Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan so that they may know the truth para conocer la verdad and that they may come to their senses y escapen del lazo del diablo, and escape the snare of the devil that has taken them captive to do his will. en que están cautivos a voluntad de. And so when I turn an insult for an insult, Y cuando regreso un insulto para un insulto, I thought I was doing good because I won the argument. pensaba que yo hice bien porque gané el desacuerdo, But God's like, you're seeing it all wrong. pero Dios me decía que lo ves de la manera incorrecta. If you're a servant of the Lord, Si eres un sirviente del Señor, if you want to be a man of God, speaking to me at the time, or a woman of God, speaking to me at that point, woman of God, or women, si quieres ser un hombre o mujer de Dios, then you must not grow. no te debes de Be like fighting, striving. estar peleando o estar en desacuerdo. And that can be hard sometimes Y puede ser difícil. because people love to fight. A la gente le gusta pelear, They love to argue. le gusta estar en desacuerdo. But God says, if you want to be my man, Pero Dios decía, si quieres ser mi hombre, you have to learn to be gentle, tienes que aprender a ser amable, able to teach, y apto para enseñar, patient, sufrido correcting those, y corrigiendo, not arguing with them, no alegar con ellos, because they've been taken captive by the devil. porque han sido captados por el diablo. He says they'll come to their senses. Siempre iban a llegar a la verdad. You know what that means? ¿Saben lo que significa? A lot of people ain't got no sense. Que muchos no tienen sentido. And so when a man or a woman of God Cuando un hombre o mujer de Dios is duking it out with them, se está peleando con ellos, you're bringing yourself too low usted también se está trayendo abajo, because you should have some sense porque tú debes de tener sentido, because God saved you. que Dios te salvó. They ain't got no sense. Ellos no tienen sentido. And so, yeah, God really whooped my butt with that one. Que Dios sí me castigó con eso. I remember a couple months after this, Y recuerdo que unos meses después de eso, me and my pastor were outside. yo y mi pastor estamos afuera. A woman is visiting our church, Una mujer que estaba visitando nuestra iglesia and she was saying she was a Christian, decía que era una cristiana, but she said she also believed in the Prophet Muhammad. pero decía que también creía en el profeta Muhammad. And so I remember the scripture. Y recordaba esta escritura, Don't fight. que no pelea. So I was listening to her and I said, okay, well, let's look at this scripture. She was very calm, very gentle. Y estaba escuchándola y le compartía esta escritura. My pastor was yelling, hey, Y mi pastor what dice, hey, are you talking about? He was like, you're frustrated. ¿qué están hablando? Y se estaba frustrando. They're just chilling. No estaba calmado. So afterwards, he's like, what's up with you, man? Why are you so calm? Me dijo, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué estás tan calmado? That makes sense. Digo, está bien. So it's hard. It's something we have to learn. Y es algo que tenemos que aprender. The next thing he says Lo siguiente que dice is that when we are being mistreated, es que cuando sí nos maltratan, that we have to learn to put it in God's hands. tenemos que aprender cómo dejarlo en las manos. Many times we want to have our way win out. Muchas veces queremos que se lleve a cabo nuestra manera. We want to get even. Queremos ser iguales. But Jesus trusted God. Pero Jesús confiaba en Dios. So again, verse 23 Y otra vez, versículo 23 of 1 Peter 2, de Primera de Pedro 2, he says, who when he was reviled did not revile in return. dice que cuando le maldecían no respondía con maldición. When he suffered, he did not fret, Cuando padecía no amenazaba, but he committed himself to him who judges righteously. sino encomendaba la causa al que juzga justamente, So what he's saying is he put it in God's hands. diciendo que él pusía todo, dejaba todo en las manos de Dios. There's a story in the Old Testament Una historia en el Antiguo Testamento about King David. de Rey David. And there was a time where King Saul wanted to kill King David. Y había un tiempo que el rey Saúl quiso matar al rey David. And so David was on the run. Y David estaba
So one day, David is there with all of his men, Y un día estaba David con todos los hombres. and they see King Saul coming with all of his soldiers, Y miran que viene Rey Saúl con todos sus soldados. and he says, "Let's go run, let's go hide in that cave." Y dijo, "Ah, vamos a escondernos." And so as they're hiding in the cave, Y mientras se escondieron, King Saul has to go to the bathroom. el Rey Saúl tenía que ir al baño. He had, he had to go to the bathroom. Tenía que ir al baño. And so as King Saul is there going to the bathroom, Mientras está ahí en el baño, it's taking him a little while. se está tardando. David's men tells David, Los soldados de David le now's the time. dicen que ahora es el tiempo. Go kill him. Ve y mátalo. So David gets his knife. Y David agarra su navaja He sneaks up on King Saul, y sale por de atrás del Rey Saúl and he makes a decision. y hace una decisión. He doesn't kill him. No lo mata. But what he does is he gets his knife, Pero lo que hace es que agarra su navaja. he gets a piece of King Saul's robe, Agarra un pedazo de la vestidura de Rey Saúl and he begins to, never mind, I'll use that. y empieza a cortar. And then he walks back into the shadows. Pero otra vez se esconde atrás. Then King Saul finishes and he leaves. Y Rey Saúl se va And then David comes out y sale David and he stands before King Saul y se enfrenta con el Rey Saúl and he shows him the piece of the robe that he cut off. y le enseña el pedazo de vestidura And he says, "I'm not your enemy. y le dice, yo no soy tu enemigo, I could have killed you right there. tú te pudieras matar ahí, I have your robe in my hand. yo tengo tu vestidura en mi mano. So from now on, Entonces de aquí God's going to be the judge Dios va a ser el juez between me and you. entre tú y yo, Who's doing right, who's doing wrong." quién hace bien y quién hace mal. King Saul was in the wrong trying to kill David. Y el Rey Saúl estaba en lo mal tratando de matar a David And David wouldn't stoop to his level. y David no quiso llegar a su nivel. And so there are going to be times in your walk with God Va a haber tiempos que tú caminar contigo where you will be mistreated. donde te van a maltratar And in those times, y en esos tiempos let God judge between you and the other. sea Dios que sea el juez, Let God figure it out. que Él trate con ustedes. Don't get even. No trates de ser igual, As sweet as it would be, aunque sería tan dulce, don't get even. no seas iguales a ellos. God will do it. Dios lo va a hacer. Finally, Y finalmente, the reason why we can have humility la razón que podemos tener la humildad, is because we remember that Jesus is the shepherd of our soul. porque recordamos que Jesús es el pastor. Verse 24 En el versículo 24, says, "He himself bore our sins dice quien llevó él mismo nuestros pecados in his own body on the tree, en su cuerpo sobre el madero, that we, having died to sins, para que nosotros, estando muertos a los pecados, might live for righteousness, vivamos a la justicia. by whose stripes you were healed. Y por su herida fuisteis sanados, For you were like sheep going astray, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, but now have returned to the shepherd and to the overseer of your souls." pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras. When we look at our world Cuando vemos nuestro mundo, and we see people have no ability to control their tongue, vemos a las personas que no tienen ninguna habilidad de controlar su lengua, no ability to allow things to slide, ninguna habilidad de dejar que las cosas pasen, it's because they don't have a shepherd for their soul. es porque no tienen un pastor de su alma, In their soul, they don't have any rest. y en su alma no tienen ningún descanso. Our scripture says you have a shepherd. Nuestra escritura dice que tienes un pastor, He's overseeing your soul. él está cuidando tu hogar. If somebody comes and tries to make you a slave, Si alguien viene y trata de hacerte un esclavo, run as fast as you can. corre, But remember, pero recuerda you are God's slave. que eres el esclavo de Dios. And as God's slave, Como esclavo de Dios, remember these things that we saw. recuerda estas cosas que miramos. Suffer for good. Sufrir por lo bien Watch what you say. y ten cuidado con lo que dices. Don't get even. Y no te trates de igualar, But trust yourself in Jesus' hands. pero confía en ti, en las manos de Cristo. That's all I have for us this morning. I'll have the worship team come up.